Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Émission lumière sur ombre que les néclaires vitrines. Émission là, c'est le Kimbrone, Nini Tata Gata, qui est présenté émission qui avait animé Zerika. Moni déconnu, émission yo, alors voir et bon mais émission yi. Et là, tu pour nous pour se déconnecter. La sosokodo José-Hadeto. Bah, maintenant pour nous pour se José-Ha, on dit ça va bonbomé. Bonbomé ben il y a tout venant religion. Et bien, quand on a eu un bébé tania, il y a tout ça on a adoasina amlema. Leyo amlema ena mauno ena nyakbe uno ke le kudo mau le komejia nyakbe won ke yin mauto beso okeke abe de pe mu le ni munye ye wa mi to eji le de sia de me popo kuma po agbedidi akugbe madimadia mi to won ji le o de kakudo ntilan ku gbongbon o to be ye wo o mi le duzokui le ibe nono me de sia de me Sofia mi chavalo be nkule tana mi cho nponu eto le tana mi sende pepento mi somia basido alo me no obo we la plomi e no magbe vi magbe no ehun le la me o ni mi matende kongbe o e na me no jame e na ma uno e na che uno owo mi le bi ogbe ya me le pe mu le keke me fi eyan no mu ji o mi do alo anyi chavalo we dogbe me na mi dogbe le gbedidi kugbe ma di gbedi owe se na gbede pepe owe do na gbede pepe vo do na gbede o keke ma se o e na no me vovore pepe ko so na le kota de me sublema yiblema le José-Ha pepe me nko nchi ne ko le me bagbe mo chwa ba ya yo mi da pe egbe mi di apo mposo nyonu nti nkenyi nyonu zazaza nkenti obiona ametado le miabe kota Afrika to obiona nyonu tai no kenti obiona nyonu ta no biona nyonu ta wade nukera to se mena nyonu a aro nuso nyemu jibe nya pompo so be nu ya yo so biona nyonu ta e ya yo wono njibe ma pompo po pourquoi le rituel de dot donc ma dogbena amesia me kembwene mia yi wonaji amesia me udogbeno to agbe bonbon aji nu maku la gbe soye mafo be ameyo egbe unga le mia mo chan wa be gbere dedi gbe machi lo udogbena minona ananasi avesi dogbena tasino de pepe gbedodo na menye o le ina sister o le
catholique bami mo dogbe na amenoji ameo o la gbe inu gbe mo dogbe na esun to nyonu mia bevi nyonu vi o mia dada o mo dogbe na nigba mo dogbe na to ni ma yo mede la gbra mede do ro ma uno ngado ndo noke ame tabio lo kengbe mia pompo so nyonu tabio anu kenyi nyonu to kongo yo nyonu a ele ntina me gale bonbon ne mia sodo hehe godogulo a be jojo me munyanya o me a mia yo eso kodo dan asuprasioni eso kodo dan ils sont presque inséparables so ba lo eni dan so mate won ne pepe ni muni dan amekan ko le toji la nyanu ke bromle maule obele afide jipo ya nigba ya afide maule va mawu tomu di na vaga wona ti wona pe so wo be yebe nyagbe o yebe energie o nemi so mawa be ni soa yebe energie ke be so ko ni dan o edukan suprasioni o matin séparé o le bonbon mea e dan ye ni nyonua e so e ni agbeto nusua ba mi agbon be ma o matin wonu de pepe ni musoto e danji o kemi le yo bebe bonbon mawa meye yebe bonbon ajo et sommeiller et danjoso au commencement était la parole c'est la femme, elle était avec Dieu et elle était Dieu, rien n'a été fait sans elle. Egomeni be agbetori pepe ke la vague boya me ya poa edura joso nyonu meye donc a nyonu a elesigbe amewola nyonu le ni pomeno nyonu le ni mawu bejito yenchi na Maria Elena Yesu do akonu do be nukentio Yesu achamawe va Maria lera konu mekeji Yesu enyawa mira po enwele mawero ni no bro ne wa me nu gome sisede le mekenyi mjibe magaye ma to telephone ne nyonua ele gbongbon me galenti la me ne opo nyonu de a sobe yenyi mawo be nyagbe mawo ba che le gbongbon me a nyonu ina gbongbon me kabawo nusu ye nyonu yin nu poto nyonu ye nonanko no do pode me tutu anusu nonanko nyonu aye nonanko so bla so jaja enu alejo amegan ko le toji mukaroji ye mukaroji be gbongbon ko be nyam le gbon won to chon nyam ke gbon le yo le kusile treme na mi cheche po mi apo ba nyonu agbongbon blibo be yin o matin so e daru gbo ke ye okuya mi muduzo ezodudua le gore me enyi ametabiobio leke zodudu ni na ametabiobio ro ametabiobio ni na zodudu do eye gomen le de be nyonu aso pode me
et to le si non le si to ko le si non le non ko le si voyez to ga joku gbongbon o e ko be do da si ye be hun le tale ke ngbe to ko no ko do me be mu simple do voyez nyon wala trova zu to yo la don ko ne e hian be na o la so mu nana to hede aso biogbe bio wani zodudu ale o kudo yebe mu sensen omi e tokwe e nokwe nye matin bron fike ye a meta bio anu ko so bio na meta ele kota vovome fike be to na gban ke mbe ba ina fike nye munye nye mjibe magbon ele vovovo vo la so agban le na le agban won be na me a me dem ganaje o ehia be ahane nani ara ke yo so bio me ata ke mbola bio me to gbona bola po hon ni amem fofo chan ara ko so va po hon le se adia o de na hata aso yi nyonu via ba ko do me tokpaji no paji abiogbe zipio abiogbe nigba to surtout zipia o kota de pepelo na zipi ngbe zipi eni egregor me we na ni vai le pour me a susure ku nono mede nono wasi no ku chan susuwa ide wa ele egregor ane ma se gomena ma de gome simple na me respecte ba se gomeni be kaflazi andre no le kuhu o le puju kaka ne on va de vitesse le me be le point mora e ho mo tona théorie e ho ngayina kaka fimbo be la batote nuke mile yobe gregoro ameko we nani vai egbe yo dorora susuko yo de nono meko no ezo yo do na nde nuke yo dozu anano va kuchan e nwanga ye wona do ye hiya ba mede batro continue donc a bon ko na be tok musique ya ame okucho vo abe zolebi e Gregor won wa odola biogbe ahayo konade e vinia e mi abe via e po wame ye fike ye be yi won ahwe fa glefa mi po vi togbe yo vio soyima o kanan evane mebe gbongbon o pe na be no amayi fun kure kotade o benu re onti evane mebe gbongbon la be la te ivoanyale nyakele ma o la ji la po nukejo ejijo va konele ekan pon eto anyonwa non ko da biota nyonwa de poli ekeji bele nu iwe polojo ahun kele tani are no mu trasi alentiwa ma deson e vi ma va alo la yi la gbova o la jira nyonwa do ke ngbo ko la ga kwa gbanto agbanya onunefa aso fonu pocho beni no viane yasu kwe ade e dele gbongbon me ke ngbe ba le dele ntilame e fiombe no nwa ko de ifunwa etrozu dowonu nu so abe ntila de ka sigbede ke mawu kudebe gbongbon le ni son de no na zobudu ye ezo gan be dudu so feto me be nu beni ni ninia eno na fodololo e vivana
Voa eva vane mebe amede wonga sena nebe nu. Ye ni maglon be church po yo. Amede o chon le abe o sabe petit. Je t'aime beaucoup mais je boa non noa eyi na soko ya. Togbe o topaji no paji o lon. Chakli nona akoya mi. Nuko dana wa ma jedede po sojo mi. Wa be gbe ma no tu. Ke ka vundi wa yin bi nkele tadi na nyon amute no nsun wa ya gomu. E gomu ohun mo do anyi fopo mo gbron ni. Nkele tadi na nyon wa e pe nsun wa. Ba nkela jore nsun wa jo. Nsun ala no puju la no hron ka biere kama va homu. Ela le kakaso la chechinge mano sego mo voilà no bombe ya ku vi je t'aime apoe. Ela yovo de la gbola won de pepe gake ya ke gagamulo. E dolele la do ahoya mi. Tamunyo wa vila va tamunyo wa vima vo va nyakele akoele. Nsun abenu de pe mano nyon. E gomi ni be non a son laissé les bonbons mais do la bonbon me dode e do la onde o do la ne afla ke ngbe be la va no ko wa mi to be ame jole do ko me be ni non gbogbo to wa bonbon me oni na son na wa si so feto me be so yin be o la de taji foju wo agbegbo ya me yin be le ke nto je tugbejo ko do mu ko we nto wa po me bonbon ro le asi nu wa ti obi ona metabu va ko mba bia meto ho ya ame abe taji le tajia ela no powo nu suapo e doko wona ya accident ya e gabenya ya on to po me to oku mi la wajiri lo nyonu wata dobe omunya mekebe ni ode ni dan le va le gbo va mu jesi dan be jo so de ya ewa fifi awa meno toke mini odo nu so la to bi avec bora benale nu ke joile kakaso la tetunga oh nu ke me monde o de jori jinyela alo mu jona do jiwa ko yi ko ve kena wa no do chance ka ke to la to no be e so ma troppo e bo alo awo kadore ni alo bieta ma tro bieta nkele atonyi be church mi na ade bieta ele vivere bonbon me benyae so mona no mu wene ni o la nyinu su tatarite fo no vale to alo la gbin hende pesapa hende pamala fo kuno la fo kuno we o ke no na chichi san o vale do chichi non les ont fort là non tenons petite tension do là va non don ndé le jole funu ni on veut que la fille do gare mo la be o be nyon wa gba fo pe ndo fo pe de pe gare o me wa la gbon be o be nyon wa on to yen o la so alo ve tungo sofion e kon bo be tave non be ni mamachi vanya onya ocha no po mu kele joro ku nyono ame ola o ma tin blombe mu ni tave no a o ni to mu kele taji ni ape o mu jire ro o so va no o mu les en transfo na appareil à l'effion e nyambo la bia meta o la bia meta ke mbela i chochi chamfan ro non va bien mettre en top comme que les jora nous soit dit be jonalo ma gro mada mi la va ma gbe de kagbe ni mi leji kokoko be mi mama wa nous soit va flina e bunata e kuna accident coup de po amole toji onyanya ke gbo mu le ya e nyonu de wa o de tutu gban to e kuni ni e ve gwan elle est grave
il est très 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 grave. Fifi ado ko wone do. O la biete. E goro menu mbia me atochon. E viko me jadia, fike oja joso robena kengbe vila va e podomea. E sona mawu mea. Voye biona gbe e tokwe be nyonu nusu tokwe le nokwe. E nokwe e tokwe le nokwe. Be bonbon kengbe amele va jona. Va lupo anto sona mawu me. Mekega vao. Dobe nyonu ko dea. Tokbe omu jesio. O le yu ebe madame alomasu. Va alomasu de pe mu jesio. Alomasu de pe mu jesio. Bonbon mu jesio. Et ta omu le pro non abe ta mu le pro plutôt ebe ta gale bon e gombo kwa me de be nu sen va so dare fun. O ko vojure ko mte le manager. E viva nyon vimba wa e le nana nini. Yenge va jono. No va jide vidéo a omu va de na nyoede. Ne epilepsie mu don pona oa. Ola teni mumu no nu ko mi na be tohoso. Allo o mani ne be nu ola no agbe nyoede. Fo anu to no be la mère de l'arrêt a mal à la tête répète. Amen. Ma bloqué bero ma ke te a répéter ka la gra to ni ka ke do ko amla ni glebe. E gomba tagba da kuni. Tagba do fa nya. Ma kire ke nyango. Awodu fu do kui. Men wa han no ga han. Men wa ta le ga han. E gomba da via ma do. Ma bia no ata. Alo wo keke won ne pepe o. E la isukuru mi ni premier e do pona e son yo de na. Enti a un jina vipo yo. E le nono me de me. A meta bia. A so non wa do po me o me. Ye be tane plo o chanta o ne pre. Parce que nous bien en état tout et belle l'on peut n'y boire on y de cavani ve ni à m'aider les dazo les bonbons me bona non voilà kono et vieux au chambe tala kono faut nous bien ta wadi nous kebeta mais kega kono on wa kono de pepo. E po mi jo lu saka lo ke mi oni o mi le po ne on bio nyon tono li apeli allo o do dema allo le gbare la si wa le gba won ja odo lo nyon wa ji you lost your time no protection ni pe na protection la gbla on bien ta o de mo le kudo de ami amelo chon mi mi son. Ah oui, bien sûr. On fait certaines choses avant de se faire attention. Ah ouais, écoutez. Ameta bio abionyon ta. Nous kenti yo wone wa. Donc monibe avec kanwa po les tatagata ko be Oji 20 mars 1900 Oji 13 novembre 1900 pera be mi soma ni mo doma ogana mi malamo jeshido kyu ana jeshido kyu na mi bia mi no ni ota nya na nyi bobala ka yina na ma ka mutenya na ma banya me ne pinga va gbonye be me ya kwa me yo do na ha dati atoku dati yo do nu keke wa yo fo be nu ngongoro ne o ga ikun li mecha pon li ma teto mi atepe na o ai nti na me be nu wa mi gbongbon me de mi aroko mi jagbagba na busoku gbongbon o
e chane jagba baba do zoko be gbongbon ni bia bio mi anoni otalo e wa to manu me a science de pe mu lo nu de pe mu lo be lion de na me ato ni o de ka nyenye mo go robo mo butuna ni ana wo mo la ta mo nya ya gbolo na mi gbe ko fo ndala nlake ça c'est pourquoi ndo le mi do na no gbolo na etoji no la wani bele to nya te pe na me ala tia eni na situde ko a eni na no sende ko a eni na pototo de na owo kele pompo wa e ko be ni gbongbon do ejesi be o le to nya wa o to na podo ame o do na me ni sen ni do gato be yin na me o me la gbo ga o ni ti ni gbonya ro na me mi se go mo ah ben oui c'est vrai ba ma grona non de que la fille non vide que la fille be on bio tawo wa mi jo descend vo coup de tort il n'est pas trop tard de bien faire les choses bio ne bio tawo lo konu toji allo mi jo ji vivo mi bio mi anoni oto va mi ga jo panchan vo no amdola ine no mi wero de ni bajraru allo amelejo devo nono mede le o won mi kwa me kan ho la ko do mi o la jira no ado no mbi onyo mutawa le ko ja de to de o ko mu ke o ja wo mi adebe ko nu a entia eyowa de ko nu benyi mu le gbon va me soigner côté spirituel, le pourquoi des choses. Ni mi mu wene ne wa do kwa me la tuna mebe no ja bia meta so lo poreka sinap sereka do ka ma mi are keke nya son gbe ke ngba son ra me oji nya to e won keke wa re folklore le pourquoi nkenyi nyomo ni nyomu ko bieta edom sen ebe nu sen ni towe va no bieta o ebe nu sen ni pepe la panko mi la no de jova mi nya dire hon mavo le bonbon me nu ma no nyona mi ameve o si tu nu so ato egblena nani egblena gbidi dolele o ba to na so me nku vi gbangban afola no chichirichi no dolele de okpo machine musume mano no maintenant c'est téléphone ah ben c'est fini pour toi c'est fini et puis on a no pour nous possible non be magona la va so kwa me donc mi da sinya wa voix et nous de chamba jona et nous ke tonti o do la bia metado ali nyonu tadoa ajire va jora le nyonu kunu sudomea ni mi yo papa Jean-Paul II Chanva ou même Jean-Paul II papa François va elle a gloire va ya ko la povai on ma tenjira wa me o la bien non amena de keti aje gbe jaja kan mi blende de la nya mama jaja kace da kai goyi ma bace ta mama ni ma da go et comme irréconciliable nous ken na be non kunusu garo mo bi wa no nota voa nde va mana wa me irréconciliable au matin ciao nde pepe sobedo mena no ndudu anana ndudu en o na ma van mana ndudu anana ndudu pepe moto agboa nka mama na mama dara shinchinyo a o yanga jojo mo gbe jaja agbe ejijia no mbio anu no tawa ni va ve me be nde wura la me de gbo
nous que les blambés ou la mêlée boigné à Z à no pena no view mi le kloto bloklo mi mbio mi no to vodo kwaze na no view e ja wo ase ade uno na medo siwa po menu enyi no hu menu enyi inya wewe if ya de ni mi jo dogo mi no mi po mi no bi yo ye ba me ya vampire be ni to na san alo po no me di mi ni zan me be le gozo be ja on de ko pe alo unto o pe la lo to me est-ce que a me wande a me de la tin blombe mi ano dura nko we hwan na no wa venyi be ombua me ata no bieta bonbonné ko di fait kan wa bonbonné koko alors ko ja fait dogbe na bonbonné koko là au saigne hey la dame là a un autre troisième œil au front un autre œil au milieu de ses fesses. Obe tongku leng bladome. Ibe ga tongku de kare betape ya fi agbe on chala. Kula la fi mala pun lete. If ya le ke wogi. Allo ta flachelo. Anu adele e bo nyom ama. Adere hantu na la fi ma di do na ma. La ke wogedi. Mo po le gbogbo mu. Ava do jifo. Mi va mu mi. Mi agbe ko rebe abetabio bio e protéger na nu suso unyonu lo. E be do na koko. Nyonu nti. Va no ja fe bio meta cha meke we bo la bio meta. Emu benyi na munyi ha ho be ngodo lawo iji la jomo parce que un coup de sia de taux de sia de téléphone am be to de sia de munyi ji le jo ame ade unto wa be vi unto chan ko ji chan ula pofido e jo nya popo olura bio no ta wa leke ula bio no wa ta do e kole ke anti. Non, bien non, on va voir au même blabé à pédi coup de ton, ça ne marche pas. Non, elle a tout propre. Elle avait au Giancarlo la bova, elle a gardé comme non la doula pour crrrrou. Elle avait au dos la bonne chicolée, mais il tombe au bouveau. Mais comme le protéger, rien. La femme ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit sur elle. Tu n'as pas fait des cérémonies. Est-ce que amener n'yembe à métabia et les bonbons mais sont tirame. Mais beaucoup tolo les amener voter ni bon ma bioto ante kuku no bioto le fun ma vala tu ma vala. Mi so gaidana o nya galasi. Bon, kenya bioto a posika que mi doit attention. Toutes ces choses sont des protocoles. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, à non, il y a un podo plena. Fode me ku, fode me gacha. Et on tombe en et nous mounions non sia, et non y bevi. Et nous mounions non l'eau. Et fode me ku, fode me ochana, ni mi va dire des vieux, va protection non dans les vieux dit. Amélie m'avait sur les vieux, le monde dit quoi? A bon bêtise de wantio. Et gbesala de wantio. A doit glana. Pour me ho de autre donna nous. Nous c'est un plina. Autre journal de cas. Yé nous que la tosoa mais c'est un commun accord. Dans les deux mouvements. Nous que dit. Mon émission est un peu culturelle, pas culturelle, mais elle est vide, elle est vide
be mia segome abio meta après podoa abio garantie sécuritaire na onto eson kuvio ne esome mia twa funu ahwe anto journal won ahwe ale gbongbon me won donc a nyonu a gbongbon benyi gbongbon enyi nyonu no suni gbongbon voa elete vane mi bio mi anone o tavoa nyonu amudula ni kruvina o enu gbogbo to ko jawa nyonu abenu seme yo la wele anu ke mi nyana we won nyanu so mi so de je suis fort, I'm strong. Non, tu n'es pas le plus fort. Spirituellement, c'est la dame qui est le plus fort. Non, la plus forte. Non, nous n'y nuit de binari. Et nous soudons loin, peigna au bord. Son équipe doit sinon, doit si reconnaître au wenny et son de qui on est, qui a mis comme une bé, on vit et béni. Aboui. Abou souvent. Nyene agbedome la gble no mu nyene wa o la gble e dado me vio be some no mle boson wa ni son wo nu tepe no e buna o no ja de gato we ni ja on la bi ogbe si gbe we ye le bo ni nu adu la ye won lo nini noado la ye mi yovo we fion mi o va egbe no wo ni pe no won la po be o on vire pe la mu ninu su ni ubu na so kaka ejija no so la po be o le faible ameki banato mi ne be fitina jana ni sinate a ame won yo respecter na kafla indo pa nyonu nous sommes la ponyonu pa ne nous sommes ponyonu a bobo to aso nyonu a I tell you true à moins que nyonu a nous soyons nanu enu na matempo belu on te wonwa nyonu e kore le ntio eni be o latin gbe fan be ngato hakudu be imane nu deo fo matin le kola menation odi nyonu ama uso ama ponpola no home kwa o la dagbe esonle nusua e viogbo nuwa be wowa ne mi biom ya nonne ota nkejo no egundo na mi egun anyi nuwa egu yeni mule ami dolele fun evire la le domia be mi ade parero eku egome ni be owo nyonu a onworo bebe obio eta kafla si andre kafla o pleyele ye tope ugbo enya ntoto won e nusu chanru la nyabe ye no enyi yesu nyonsu gbogbo to gbona nyade ki ye gble na so ko ale ntila me keka yi na gbogbo me nya nyonu tutu banke de la gbenyi me ye ni noni opo azebe nya ki mi blona yo e gon yi na ni sonya ya la te gbe nfan va nonya ya ma te gbe no nyenji e ngalo blonya on le aso ngalo bel susu me ntocho o ja gbele nu kaka so igbogbo mi e so mi nyonu kwa nyonu yi nu hwanwanu na wa me le ntina me vana gbogbo mi nyonu de o de wa be vi nusu antel enseigne que nyonu a enoa nusu anoa yekwe dana nyonu ala nusu ala du enyake ilele nusu akunu adomea ele plipa wu nyonu kebebe bieta la me bube pour me va
busu wan e kodudu wan ye no munya o a e non la de o le gbongbon on tobe loin et non e pe furo eta. Ce sont des aberrations. Les aberrations. Aberrations. Car au monde a miabe de kono alo miabe gbongbon me be nyawa. Mia no na leçon va mia no gbongbon ke nti bele ne do. Non que tu as nyawa son be ni le gbongbon me parce que mia ba hon kan gbongbon me toi car au mo en poso na. Va mundura musona le mia kunya no do me. Enyon gbogbo to gbon na be ma po eji so ba nanu subo. Non nubo. Wa l'hokudo le holovia ajirila no no wa me. Les bonbons me, les susu me. Nkela na be o la va diviner do. Togbe ko bo ve bio de dio non matala de togmo wo mja po ame. Et c'est l'eau. Et c'est ma blonde et nous souvent les que mi wona munyo les esson de bakbadi mi ve blona metapo e ve gweni non ko le mi ba ko mi ne ma so wu nu eni be o ma bio meta agava so no nu wan va et to kudo no ba khomeo hai pe la campo fede o talampo ai ngroba c'est fini c'est tout forcé o ve bia meta fiko jioroa o gato so no wa ba fun awo o mu so pe bia me ro mi we mo le se aje ni akoye milia ni akogoldo memina o cha fait tu ko le apare kavide e no mundura nya de sike okuto so mi le daudi ajire ma joro mi aje mi abe pomento la se no vi no so vi mundura nya nke le jo mama grobe ametabia bia e be discours à ce bon elle est un peu culturel voire pseudo spirituel mais nkale dibe amedila no toji la doto inyadelia o te bio mi fa 93 02 43 13 a Jessi dokyo a dozoko nto dokyo ken boy na jemobe adesu nyonu ke mu Jessi nto dokyo dozoko do nto be taji vodu nyame ke beni tout réaliser nous qu'on avait Emmanuel, Dieu est avec moi. Mon l'avait globé à des sons. A mekeni nous sous mon Dieu tobe esprit oji. Mon ybe itata gata bo globe ange be nyane poevo e potofifia on to mon Dieu à contrôler le cœur. Nous va be avec des soins et nyabuke. Vane odade amea anawa bieta le non le bonbon mele de ko nu be dodo onu lo avantage su gole me no mu wewa ola yo Yesu cho ola yo prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ola yo Buddha ola yo Krishna ola yo osumo ola yo kaka jemami o divoir nu kele entia biameta e hona namelo 93 02 43 13 on avait 00228 93 02 43 13 et Bassar et Saba.